गाइस मैं इस वक्त वडेरा हाउस पहुंच गया हूं। वडेरा हाउस में इंशाल्लाह ताला दो शख्सियात से मेरी मुलाकात होएगी। एक तो बीबी वडेरी साहबा से और दूसरा मियां हसन जवेद साहब से। मैं अंदर जाके आपकी बात करता हूँ इंशाल्लाह ताला। जी मियां हसन जवेद साहब आ रहे हैं जी, तो मैं इंशाल्लाह ताला उनके पास बैठूंगा थोड़ी देर के लिए, तो फिर इंशाल्लाह ताला बातचीत होती है आपसे। जी बीबी वडेरी साहबा के घर पे आ गया हूँ, तो बीबी वडेरी साहबा से मेरी मुलाकात होनी है जी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? से ठीक है माँ जी, ताड़ी से ठीक है। ये देखो जी माँ जी माशाल्लाह बैठे हैं और मैं वडेरा हाउस पहुंच गया जी माशाल्लाह। मियां हसन साहब है, कैसे हैं मेरे और साहब? ये आप हमारे खैरियत से हैं? पंजाब के वकला के खजाने पे बैठे हुए हैं। ये सेक्रेटरी जो है वो पैसे वाले सेक्रेटरी ने जी जी वकीलों ने पूरे पंजाब के। और क्या हाल है? ठीक ठाक है? और माँ जी ठीक ठाक है आप? माँ जी मैंने आजकल नई नई व्लॉगिंग शुरू किया है, तो व्लॉगिंग जो है ये माशाल्लाह अपने थोड़े ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੀ 500 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, बीबी मरियम साहबा ते नवाज शरीफ साहब सब हम मियां साहब से प्यार करते हैं और बीबी तो हमारी बीबी हमारी बहुत बहादुर खातून है, इसलिए आई लाइक मरियम नवाज शरीफ लीडर। अच्छा अम्मी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैंने तो जब होश देखी थी तो मुस्लिम लीग थी, जब नून मीम नहीं थी। हाँ तो जब से नून ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਾਬ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲਕਪਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਬ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कोटलकपा जेल से। तो बीबी वडेरी साहबा साथ थी उस वक़्त मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ। तो जब उन्होंने गिरफ़्तार किया तो ये एहसन भाई हैं, इन्होंने बड़ा रोकने की कोशिश की नैब की गाड़ियों को। गाड़ियों के साथ साथ ये थे, नैब की गाड़ियों के साथ इन्होंने अपना जो है अपना वीगो डाला, वो साथ साथ रखा। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और ये वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की नैब वालों के कि वो बीबी मरियम साहबा को ना लेके जाएं। हम उनसे पूछते रहे कि आप क्यों इस तरह इनको इस तरह अरेस्ट कर रहे हैं, जबकि कोई बात भी उन्होंने नहीं बताई। और इस अचानक मुलाकात मियां साहब से जब हो रही थी उसके बिल्कुल दरमियान में उन्होंने इंटरवीन किया। ऑल ऑफ ए सडन जो है जी वो उन्होंने ये बीबी मोहतरमा को जो वो अरेस्ट करके तो ले जाने लगे। तो जितने कारकुन थे वो तो बेचारे शौक में थे। हाँ, लेकिन बीबी वडेरी साहबा और एहसन भाई ने बड़ी दलेरी दिखाई और बड़ा उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मिशन पे आए हुए थे। उन्होंने गिरफ्तार किया बीबी साहबा को। और एक अम्मी जी एक होर भी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ। जब बीबी साहबा की पेशी थी यहाँ पे ठोकर न्याज वेग पे, तो आपका घर का एक एक फर्द वहाँ पे गिरफ्तार हो गया। आपका बड़ा बेटा जो है मियाँ इमरान जवेद साहब जो इंशाल्लाह MP भी बने के, उनको साथ उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, उनको अरेस्ट किया, आपको पकड़ लिया, एहसन भाई को, और हमारे को छोटे भाई हैं मोहसिन भाई, उन्होंने घर का कोई फर्द नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत मारा। बहुत मारा। और तो ये आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। पूरे पाकिस्तान में इतनी बड़ी मेरा ख्याल है कुर्बानी किसी ने नहीं दी, वर्करों में और लीडरों में, जिनमें MNAs MPs भी आ जाते हैं इस दौर में। जो कि इमरान अहमद खान न्याजी का जो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा लीडर है, मैं कहता हूँ वो उससे बड़ा फिरौन ही कोई नहीं इस वक्त, जितनी उन्होंने हमारे। मिर्जा साहब कितनी शर्म की बात है और हम इतनी तकलीफ दे बात है कि बीबी मरियम कोटलकपा जेल में मुलाकात कर रही थी, तो बंदा पूछे अभी आपने गिरफ्तार करना, घंटे बाद कर लेते हैं अंदर से। उसके बाप के सामने हाँ। सबसे बड़ी बात मियां नवाज शरीफ साहब को अजियत देने के लिए उनके सामने, और
میں نے یہاں تک بھی سنا ہے، بلکہ میاں صاحب کی زبانی سنا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی، کہ جو بی بی مریم کی چھوٹی بیٹی وہ بھی ساتھ تھی وہ بھی ساتھ اور وہ رو رہی تھی اور ان کو ترس نہیں آیا، نیب والوں کو ترس نہیں آیا، نیب کے پیچھے عمران نیازی تھا نا، بیک والے جو کوٹ لکھپت جیل کا بیک والا گیٹ ہے، ہاں جی ہاں جی، ادھر سے باہر نکلے تو میں اور احسن چلا رہا تھا، تو ہم اس کے ساتھ ہم نے ان کو احسن ان کو ہٹ کرے، ہاں جی احسن ان کو ہٹ کرے اور میں روکتا رہ گیا انہیں، روکتے رہ گئے تک ان کے پیچھے آئے، وہ ہم نے ہمیں ان کو بڑی گن پوائنٹ پہ ہمیں کہہ رہے تھے پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں نے سنا گن بھی تان لی تھی آپ کے اوپر نا نیب نے، لیکن آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے فالو کیا، نیب تک ساتھ ہم کو دیکھا، ہم نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ یہاں سے جس طریقے سے ان کو اریسٹ کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ رستے میں کچھ کر دیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے آئے اور جب تک وہ ان کو لے کر ادارے کے اندر نہیں چلے گئے ہم نے ان کا فالو، یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں اور بھی لے کے جا سکتے ہیں وہ، ہمیں خطرہ تھا وہاں پہ، کیونکہ اس چیز کے لیے کوئی بھی مینٹلی تیار نہیں تھے، تو اس چیز کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میری والدہ نے مجھے، بی بی وڈیری صاحبہ نے کہا کہ آپ بیٹا، یعنی کہ آپ نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے آپ کے اوپر گنے تان لی نیب والوں نے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم ورکر ہیں نواز شریف صاحب کے، اور ماں جی جب بھی کوٹ لکھپت جیل ہو جائے یا سروسز ہاسپٹل ہو جائے، جناح ہاسپٹل جب میاں صاحب کو رکھا تو آپ یقین کریں ہم سارا دن وہاں پہ کھڑے رہتے تھے، ہمیں کوئی پانی نہیں پوچھتا تھا، تو بی بی وڈیری صاحبہ نے اپنی گاڑی میں ڈالے رکھے ہوتے تھے پانی کی بوتلوں کے، اور ساتھ میں پھل، سیب، ایپل وغیرہ اس قسم کے، تو جو بھی ورکر آتا تھا ان پوچھتے سی کہ آپ تو کچھ کھادا ہے، وہ کہتے سی نہیں کھادا ماں جی، امی نے نکال لی گاڑی میں سے پانی کی بوتل، پہلے پانی پیتے بعد چاہے پھر کیلا کھا یا سیب کھا، ماں جی یہ بھی باتیں ہم نہیں بھول سکتے۔ اسلام آباد میں نیب کورٹ میں بھی یہی صورتحال رہی، بڑا پورا وقت دیکھا، اور اس قسم بڑی قربانیاں، اور اس قسم کا وڈیرا اس کی جتنی قربانیاں نا جو ہے بہت قربانیاں ہیں اور ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ماں جی ہن مینوں اجازت ہے، تانوں بھی اجازت ہے، اب انشاءاللہ نواز شریف زندہ باد، اگلی انشاءاللہ لوکیشن پہ جا کے آپ سے بات ہوتی ہے۔ دیکھیں جی یہ جو تصویر ہے نا میاں نواز شریف کی جو میں نے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، یہ تویز ہے، یہ پاکستان کی ترقی کا تویز ہے۔ پاکستان جو 2016 میں جہاں پہ پاکستان کی ترقی کا سفر رکا تھا، اس کو اب 2023 میں شروع کرنے کی کا تویز ہے یہ، اور پاکستان کی جو اکانومی بیٹھ گئی ہے، پاکستان کی اکانومی کو اٹھانے کا تویز ہے یہ ہمارے پاکستان ہے ماں جی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے میاں نواز شریف کا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو میاں نواز شریف ہے پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت، اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی ترقی کا دوسرا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ نواز شریف دنیا میں صرف ایک ہی پیدا ہوا، کوئی اور نواز شریف نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں میاں محمد نواز شریف کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جو قومیں اپنے موسموں کی قدر نہیں کرتی وہ کبھی قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، میاں محمد نواز شریف واحد شخصیت ہیں جو 24 کروڑ عوام، پاکستان کی 24 کروڑ عوام ہے، اس میں واحد شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے۔ چوتھی دفعہ بھی بنے گا، چوتھی دفعہ انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چوتھی دفعہ بھی بنے گا انشاءاللہ۔